ناظرین آداب، میں ہوں آپ کا میزبان شاہنواز ہاشمی اور آج میرے ساتھ موجود ہیں کشفی شمائل۔ ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام منظر پس منظر۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو روبرو کراتے ہیں دہلی اور اس کے اطراف میں ہونے والی ادبی، تہذیبی، ثقافتی، سماجی اور سیاسی سرگرمیوں سے، جن سرگرمیوں کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں اور ان لمحات میں کھو جانا چاہتے ہیں۔ ڈی ڈی اردو کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے ناظرین کے ذوق کے تسکین کا سامان مہیا کرائیں۔ آج اس کڑی میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہوئے سیمینار کی ایک رپورٹ، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اردو اکیڈمی میں سیمینار منعقد ہوا جو کہ گرو نانک کے خدمات اور ان کے کنٹریبیوشن کو لے کر تھا، اور نوجوانوں کی محفل جسے آپ اور ہم اوپن مائک پوئٹری کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کی بھی سیر کرائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو لیے چلیں گے اردو اکیڈمی، جہاں یوم اساتذہ کے موقع پر ایک یوم اساتذہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور لیے چلتے ہیں آپ کو جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ UGC-TRS کے زیر اہتمام سہ روزہ قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ موضوع تھا مثنوی، فن اور روایت۔ وہاں آئے ہوئے ادیبوں نے مثنوی کے حوالے سے گفتگو کی کہ اردو مثنویوں میں جس قدر تنوع، فلسفیانہ مضامین اور تہذیبی مرقع کشی کے نمونے ملتے ہیں، فارسی مثنویاں اس حوالے سے اردو مثنویوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پنجابی پر ہوا، مراٹھی پر ہوا، گجراتی پر ہوا، بنگالی میں بے شمار مثنویاں لکھی گئیں جو ہم سے شروع ہوتی ہیں، نعت ہے، منقبت ہے، چہرہ ہے مثنوی کا، اس کے بعد تو مثنوی کا اثر صنف کا اثر یا حیات کا، ہمارے ظفر صاحب اگر کہہ رہے ہیں، اور میں ان سے متفق ہوں اس بات میں کہ کیا یہ حیات ہے یا صنف ہے، یہ تو پتہ لگائیے اب آپ کی کیا ہے۔ بہرحال اس حیات کا اثر ہندوستان میں شمال جنوب مشرق مغرب میں ہوا، بلکہ ہمارے یہاں شہر نامہ کا جو تصور ہے اور جس طرح موضوعاتی تجربات ہوئے ہیں، مثلاً شکار نامہ، حقہ نامہ، تمباکو نامہ، ازدر نامہ وغیرہ، اس کی مثال فارسی میں نہیں ملتی۔ وہیں جب ہم نے وہاں کے اساتذہ سے بات کی تو ان سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ TRS کا جو تھرسٹ ایریا مقرر ہوا وہ کلاسیکی اصناف تھا، جس میں ظاہر ہے کہ شاعری کی جو اصناف ہیں، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ اور نثر کی اصناف، صنف داستان، تو اس لیے ہم لوگوں نے ان موضوعات پر، ان اصناف کو موضوع بنا کر کے یہ بہت بڑے علمی مذاکرے منعقد کیے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ مثنوی کی صنف پر صرف مثنوی کو موضوع بنا کر کے شاید اس کے پہلے کوئی اتنا بڑا سیمینار منعقد نہیں ہوا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور ہمارا پورا شعبہ اور ہماری پوری یونیورسٹی کے لیے یہ بہت ہی باعث اعزاز ہے۔ مثنوی جو ہے وہ ایک بیانیہ صنف ہے، کوئی بھی قصہ چاہے جتنا لمبا ہو آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں۔ اسی صورت سے فارسی کی دو بڑی مثنویاں ہیں، ایک تو فردوسی کا شاہ نامہ اور دوسرا مثنوی مولانا روم، بڑی لمبی لمبی مثنویاں ہیں، بڑی دلچسپ، ورلڈ کلاسکس میں یہ دونوں ہیں۔ ہمارے یہاں جو اردو میں روایت ہے وہ فارسی سے آئی ہے، لیکن ہم نے اپنی مثنویاں بھی لکھی ہیں۔ ہمارے یہاں سحر البیان موجود ہے، ہمارے یہاں گلزار نسیم موجود ہے، ہمارے یہاں بہت سی مثنویاں وہ ہیں جن کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، رزمیہ مثنویاں ہیں ہمارے پاس آٹوبایوگرافیکل مثنویاں ہیں، جیسے حسن اختر خود نوشت ہے واجد علی شاہ اختر کی، مثنوی کے فارم میں۔ تو اس صورت سے ہمارے یہاں مثنویاں موجود ہیں۔ تو اس سیمینار میں یہ چیز دیکھی جائے گی، مثنوی کا جو فن ہے، اس کی جو روایت ہے، وہ ہمارے یہاں کتنی مستحکم ہے اور اس پہ ہم نے کتنا کام کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو کیا اسباب ہے اور ہم کو کرنا چاہیے۔ جب ہم نے مثنوی کے حوالے سے وہاں موجود طلباء سے بات کی تو ان سب نے کہا، یہاں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر اپنے فن کے ماہرین کو بلایا جاتا ہے اور نکات پہ بہت ہی زیادہ باتیں کی جاتی ہیں اور عمومی باتیں جو پڑھنے کو ملتی ہے اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے
اور جو اہم باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں کہیں اور کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہے اور نہ کہیں اور دوسری جگہ سننے کو ملتی ہے، وہ اس پروگرام کی خصوصیت ہے کہ وہاں مجھے یہ چیزیں سننے کو ملی ہیں۔ مثنوی کو ہم مختلف قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے عشقیہ مثنوی ہوتی ہیں، تصوف سے ریلیٹڈ مثنویہ ہوتی ہیں، تاریخی مثنویہ ہوتی ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑے مثنوی نگار کہ جن کو اردو، فارسی، ہندوی پر عبور حاصل تھا، وہ حضرت امیر خسرو کی ذات ہے کہ جنہوں نے نظامی گنجوی کے خمسہ نظامی کی پیروی میں 5 مثنویہ لکھی۔ بہت بہت شکریہ شاہ نواز آپ کا، آپ کی وجہ سے جانا کہ مثنوی آخر کیا چیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے رومی کی 2 مثنوی کے نام یاد آ رہے ہیں اگر میں صحیح ہوں تو، بوستان معرفت اور حکایت رومی۔ جی ہاں کشفی صاحبہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ مثنوی ایک ایسی صنف ہے جس میں شعری پیرائے میں ڈھال کر ہم کئی طویل سے طویل کہانیاں ہم لکھ سکتے ہیں، طویل سے طویل مضمون کو ہم باندھ سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ نے مولانا روم کی مثنویوں کے نام لیے، اور موجودہ دور میں اگر آپ مثنوی کو پڑھیں گے تو مثنوی میں زہر عشق، مثنوی سحر البیان بہت اہم ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے عشق کو اور انسانی زندگی اور انسانی جبلت جو ہے ان چیزوں کو کس طریقے سے شعری پیرائے میں ڈھال کر ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ شعری کمالات ہی ہے کہ مثنوی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں کھو گئے ہیں، یا یوں کہیے کہ ان کرداروں کے ساتھ ہم بھی جینے لگتے ہیں۔ تو یہ تو رہا مثنوی کا مسئلہ۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اب اردو اکیڈمی، کہ زبانی لڑائی تو ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے اور ہر زمانے میں لوگ زبان کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ کوئی اردو، ہندی، انگلش، پنجابی، یہ جو زبانیں ہیں، یہ زبانیں کہتے ہیں نا کہ زبانوں کو برتنے والے، زبانوں کو استعمال کرنے والے لوگ لڑتے رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹ یا یوں کہیے کہ بالآخر ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر زبان جو ہے جو پیغام دیتی ہے وہ محبت، اخوت کا پیغام دیتی ہے۔ کشفی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گرو نانک دیو ایک ایسی ہستی ہیں جن کی زندگی کے بارے میں کہا جائے، جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے اور جتنی بھی ان کی زندگی کے پنوں کو آپ پلٹنا شروع کریں گے اور دیکھنا شروع کریں گے تو کہیں بھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ انسان صرف انسان تھا۔ کیا بات! بالکل، یہ انسان اتنا عظیم تھا کہ انہوں نے ایسے پیغامات دیے لوگوں کو، بھائی چارہ، آپس میں محبت اور ایک دوسرے کے لیے مر مٹنا جو کہتے ہیں، انہوں نے سکھایا۔ تو آئیے اسی موضوع پر اردو اکیڈمی نے گزشتہ دنوں ایک سیمینار منعقد کیا، آئیے ہم وہاں کے مندوبین سے جانتے ہیں گرو نانک دیو صاحب کی زندگی اور ان کے حیات و خدمات کے متعلق۔ اردو اکیڈمی دہلی کے زیر اہتمام گرو نانک صاحب روحانی ادب اور اردو کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں دانشوروں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یعنی پنجاب کی سرزمین کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ بابا نانک جیسے مرد کامل نے یہاں پر جنم لیا اور پھر یہیں سے اپنے پیغام وحدت کی تبلیغ شروع کی۔ اندھیروں میں چراغ روشن کیے، تمام طرح کے متفرقات سے ہٹ کر سب کو ایک سمجھا اور سب کو ایک کا سمجھا۔ بابا نانک کا سیدھا نظریہ ہے کہ رام کہو یا رحیم کہو، کرشن کہو یا کریم کہو، واہ گرو ستنام کہو یا اللہ ایشور نام کہو، یہ تو آنند آنند آنندم، سرشٹی میں کن 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 میں جیون، جیون ہے ستیہ آنندم۔ اردو اکیڈمی دہلی کی جانب سے گرو نانک صاحب کی زندگی، گرو نانک صاحب کی حیات اور خدمات کو موضوع بنا کر یہ ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں مقصد یہ تھا کہ گرو نانک صاحب صرف سکھ مذہب کے گرو ہی نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کی تمام زبانوں کے سرپرست ہیں، اور ہر زبان ان کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر جسپال سنگھ نے بہت اچھی بات کہی کہ گرو نانک صاحب کا جو پیغام ہے وہ پہلے قبول کرنا ہے، پھر احترام کرنا ہے، اور احترام ہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اردو زبان و ادب سے خاص کر کیا رشتہ ہے گرو نانک دیو کا، اس میں دو باتیں بہت سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ گرو نانک دیو جی کی حیات و خدمات پہ اردو میں ایک دو نہیں،
कई दर्जन मोतबर किताबें मौजूद हैं। तो एक तो ये बात बहुत सामने आई, लोगों को मालूम नहीं है। उनका जितना कलाम है गुरु नानक देव जी का और उनके जो मलफूज़ात हैं वो सब उर्दू में मौजूद हैं। 1969 में जिस साल नील आर्मस्ट्रांग चाँद पे उतरे थे पहली मर्तबा, उसी साल 500 साला जश्न मनाया गया था गुरु नानक जी का। उस 500 साला जश्न में बहुत सी उर्दू में किताबें लिखी गईं जिसमें गुरु नानक जी की हालात, उनके कारनामे और उन्होंने दुनिया में जहाँ जहाँ सैर व सियाहत की थी, वो मक्का मदीना भी तशरीफ़ ले गए थे। और बाबा फ़रीद के बहुत सारे सारा जो कलाम है वो उन्हें अज़बर था, याद था, और उन्हें अपने गुरु ग्रंथ साहिब में वो मौजूद है। तो वो सब उर्दू में तख्लीक़ किया गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि गुरु नानक साहब की ज़ात पूरी इंसानियत के लिए मशअले राह थी। उन्होंने आपसी मोहब्बत, भाईचारा और नफ़रत की फ़ज़ा को चाक करने का काम अंजाम दिया है, जिसे लोग कभी फरामोश नहीं कर सकते। देखा कश्फी आपने कि गुरु नानक देव की ज़िंदगी कितनी रोशन और ताबनाक थी, और इसी रोशनी से मुतासिर होकर हमारे सिख बिरादरान जो है एक पर्व मनाते हैं उनकी यौम पैदाइश पर, जिसे हम प्रकाश पर्व के नाम से जानते हैं। 550वीं प्रकाश पर्व के मौके पर उर्दू एकेडमी ने भी इस जश्न का एहतमाम किया, इस महफ़िल का एहतमाम किया, और इस महफ़िल में आए हुए मंदूबीन ने अपने अपने ख़यालात का भरपूर इजहार किया, जिससे उनकी ज़िंदगी को समझने में हमें बहुत आसानी हुई। शाहनवाज़, हम आपको निकालते हैं प्रकाश पर्व की महफ़िल से और लिए चलते हैं नौजवानों की महफ़िल में। देखिए नौजवान ओपन माइक के ज़रिए अपनी बात, अपने ख़यालात किस तरह से लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं महफ़िल में। नौजवानों के मुताल्लिक कहा जाता है कि वो अपने धुन के पक्के होते हैं, वो जिंदा दिल और हसास तबीयत के मालिक होते हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों से जहां मुसर्रत होती है, वहीं वो बड़े बड़े काम को चुटकियों में सर कर जाते हैं। लिहाजा ओपन माइक एक ऐसा ज़रिया है जो इन नौजवानों को एक स्टेज मुहैया कराता है, जहां ये अपनी आवाज़ को अपने साथियों के सामने पेश कर सकें। यहाँ बहुत अच्छे शायर या तख्लीक़कार तो नहीं होते, मगर हाँ, मुस्तक़बिल के अच्छे तख्लीक़कार या फ़नकार ज़रूर होते हैं। ऐसी ही एक महफिल में हम गए तो वहाँ के नौजवान दोस्त अपनी दुनिया में मस्त थे। उन्होंने अपनी तख्लीक को आवाज़ का जामा पहनाकर साथियों के सामने पेश किया। मेरे साथ होने के लिए शुक्रिया, हर शय से ज़्यादा पास होने के लिए शुक्रिया, ये लम्हे जो तेरे टूट जाने से मिले हैं मुझको, उनके लिए शुक्रिया। उस पल मेरा खुद का खुद के लिए होने के लिए शुक्रिया। जब तू होता ना मेरे पास बेचैनी सी होती है, जब तू होता ना मेरे पास बेचैनी सी होती है, पर क्या तू चैन भी देता है मुझे, इस ख्याल के लिए शुक्रिया। मोहब्बत में तुम्हें गुमान भी हो सकता है, और इस तरह तो बहुत नुकसान भी हो सकता है, और इस तरह तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि तुमने छत पर उसे ही देखा हो, ज़रूरी नहीं कि तुमने छत पर उसे ही देखा हो, उसकी शक्ल में वो चांद भी हो सकता है। रोश तो हम सब में है, जोश भी जन जन में है। रोश हम सब में है, जोश भी जन जन में है, पर क्यों फिर भी सब बेहाल है, क्यों कल एक सवाल है। ओ आज तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही, तुझसे जुड़ी हैं सब कहानियाँ। हो आजा तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही। हम अपनी पूरी टीम की जानिब से अपने नौजवान फ़नकारों को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि वो अपने सफ़र में कामयाब और कामरान हों। तो कश्फी देखा वहाँ पे नौजवानों में लड़के और लड़कियाँ दोनों ही शामिल थे, और दोनों ने ही अपने दिल की बात क्या खूबसूरती से कही है। जाहिर सी बात है, अभी नए लिखने वाले हैं, नए पढ़ने वाले हैं, और अपनी बात नए अंदाज से पहुंचाने वाले हैं। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता उनका कलम भी ज़ोर पकड़ेगा और वो भी अच्छा लिखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल शाहनवाज़, और मैं दुआ करती हूँ कि नौजवानों के कलम में ऐसी ही रवानी आती रहे और वो ऐसे ही अच्छा लिखते रहें और हम उन्हें पढ़ते रहें। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं अपने माँ बाप के
गोद से बाहर निकलते हैं तो दूसरी जो जगह होती है वो होती है दरसगाह। जब हमें हमारे असातिज़ा मिलते हैं वो हमें न सिर्फ़ पढ़ना सिखाते हैं, न सिर्फ़ बोलना सिखाते हैं, न सिर्फ़ लिखना सिखाते हैं, बल्कि वो हमें महसूस करना सिखाते हैं। हम अगर असातिज़ा की बात करें तो असातिज़ा वो शख्सियत है या वो चीज़ हैं जो हमें ज़बान देते हैं, जो हमें कान देते हैं, जो हमें आँखों की रोशनी देते हैं। अगर हमारे असातिज़ा न हो तो हम किसी काम के ना हों। और आज अपने दिल की तर्जमानी, अपने दिल की बात अगर हम कहीं करते हैं तो अपने असातिज़ा की वजह से ही कर रहे हैं। तो इसलिए आज मैं भी अपने तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने असातिज़ा को यौम असातिज़ा की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र के ज़रिए मैं अपने टीचर्स को ढेर सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी मैं बनी सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मेहनत की वजह से बनी। आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुबारकबाद तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, लेकिन मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है, क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम उनके सामने खड़े होकर कुछ बात कर रहे हैं। तो गुज़श्ता दिनों ऐसे ही एक मुशायरे का इनेकाद उर्दू एकेडमी ने किया, जहां पे सिर्फ असातिज़ा थे और उन्होंने अपने अपने कलाम पेश किए। तो आइए हम आपको उनके कुछ कलाम भी सुनवाते हैं और उन असातिज़ा के दिल की बात भी आप तक पहुँचाते हैं। दुनिया के हर खित्ते में उस्ताद, टीचर या मुअल्लिम की अहमियत सबसे ज़्यादा है। हिंदुस्तान में भी यौम असातिज़ा के लिए 5 सितंबर का दिन मुतय्यन किया गया है। इस दिन का पस मंज़र यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब सदर और दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। राधाकृष्णन खुद एक मुअल्लिम थे। वो सदर जमहूरिया होने के बावजूद खुद को उस्ताद कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। माँ बाप के बाद असातिज़ा ही हैं ऐसे जो उनकी तरबियत में, उनकी तालीम में और उनकी तरक्की में मुआविन साबित होते हैं। सच्चा और सही उस्ताद जो होता है वो अपने तालिब इल्मों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, उसकी तरक्की चाहता है और उसकी ये कोशिश होती है कि जो मेरा इल्म है, जितना मैं जानता हूँ, वो सब अपने तालिब इल्म को मुंतकिल कर दूँ। माँ बाप की अपनी एक ज़िम्मेदारी होती है और वो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं। यानी बच्चा पैदा होता है, उसकी परवरिश करते हैं और स्कूल में या कॉलेज में या जो भी दाखिला कराते हैं। लेकिन वालिदैन के साथ जो वक्त गुज़रता है बच्चे का, वो बमुश्किल 4 से 6 घंटे, यानी सुबह 8 बजे से पहले और रात के शाम के 5 बजे के बाद। बाकी जो बड़ा वक्फा होता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी का, वो आम तौर पर अपने उस्ताद के साथ ही गुज़रता है। वो स्कूल में रहे या कॉलेज में रहे या यूनिवर्सिटी में रहे। वो असातिज़ा के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशा थे। वाज़ह है कि हमारे मुल्क में कई अशख़ास ऐसे थे जो मुअल्लिम भी थे और सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज़ भी रहे, जिनमें माहिर तालीम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर अब्दुल कलाम वगैरह के नाम अहम हैं। इस एतबार से आज का दिन बहुत अहमियत रखता है कि हम लोग एक ऐसी शख्सियत को याद करते हैं और उस शख्सियत के हवाले से एक ऐसा दिन हमारे दरमियान आता है 5 सितंबर, जिसको हम लोग आम तौर पर टीचर कहते हैं या उस्ताद कहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में असातिज़ा को, अपने अपने असातिज़ा को अपने अपने तौर पर याद कर रहे हैं, खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। पूरी दुनिया असातिज़ा को मेमार कौम तस्लीम करती है। एक अच्छा उस्ताद पूरे कौम का रहनुमा होता है। इस मौके पर शागिर्द अपने उस्ताद को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। टीचर्स डे है और इस मौके पे मैं अपने उस्ताद के घर आया हूँ और बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि अपने उस्ताद से मैं मिल रहा हूँ और उनसे अपनी तरबियत के लिए कोशा हूँ। और ये हमारे एक शागिर्द के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वाज़ह है कि हर मुल्क में यौम असातिज़ा अलग अलग तारीख़ को मनाया जाता है। सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी जो हमारे सदर जमहूरिया हिंद भी थे और टीचर भी थे,
उनका यौम पैदाइश है और हम इसको हमारा पूरा हिंदुस्तान टीचर्स डे के तौर पे मनाता है। तो यकीनन चूँकि वो बड़े आलिम थे और दुनिया की मुतादिद ज़ुबानों पे उन्हें महारत हासिल थी, दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में उनको लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था, बहुत बड़ी शख्सियत उनकी थी। चनाचे उनके यौम पैदाइश पर अगर टीचर्स डे मनाया जाता, चूँकि वो बुनियादी तौर पे टीचर थे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम बात है। और आज के दिन तमाम टीचर्स, हिंदुस्तान के तमाम टीचर्स और ख़ुसूसी तौर पे दिल्ली के तमाम टीचर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये यौम असातिज़ा है। इसी की रियायत से आज का जो ये मुशायरा है यौम असातिज़ा का, ये मुशायरा कई नुक्ते नज़र से तारीख़ साज इसलिए भी होता है कि इसमें सिर्फ़ स्कूल और जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके ही असातिज़ा अपने कलाम पेश करते हैं। इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि असातिज़ा तदरीस के नुक्ते नज़र से और तलबा की तरबियत के नुक्ते नज़र से शेरी पैराए में क्या सोच रहे हैं, ये एक पहलू सामने आता है इस तरह के मुशायरे में। हमें हर साल यहाँ असातिज़ा को सुनने के मौके मिलते हैं। इस मौके पर मुझे एक शेर याद आता है कि इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग़, इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग़, इंसान ज़िंदा लाश है तालीम के बग़ैर। तो आज इस मौके पर मैं अपनी जानिब से भी यही कहना चाहता हूँ कि तालीम का होना इंसान की ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। आज यौम असातिज़ा है, यानी टीचर्स डे। तो सबसे पहले तो मैं सारे हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया के असातिज़ा को आज के दिन के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल से हमें भी तमाम हमारे शागिर्द और साथी लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जो असातिज़ा का मुशायरा है वो एक ज़िम्मेदाराना मुशायरा होता है। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कही जाती कि जिसको ये ना कहा जाए कि ये आला अदब में शामिल की जा सकती है। हर जो प्रोफेसर होगा, जो कॉलेज का प्रिंसिपल होगा या स्कूल का प्रिंसिपल होगा या स्कूल में पढ़ाने वाला होगा, उसके ख़यालात इस वक्त का जो समाज है, इस वक्त का जो हालात हैं दुनिया के अंदर, वो उस पर अपने जज्बात, अपने ख़यालात, अपनी राय का इजहार करता है और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत ज़बान के अंदर करता है। हर मुल्क अपने कौम के मेमार के नाम इस दिन को मंसूब करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अच्छा, मुझे याद आता है कि आप भी अपने उस्ताद से मिले थे, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? मैं चाहूँगी कि आप वो ज़रूर बताएं। जी हाँ, सही कहा। मैं भी अपने उस्ताद के पास गया था और हमारे उस्ताद ने, या यूँ कहिए कि मेरे उस्ताद ने जो मुझे पैगाम दिया, जो मुझसे कहा, वो आइए आपके साथ साथ अपने नाज़रीन को भी सुनवाते हैं। और मैं अपने तालिब इल्मों से सिर्फ़ यही कह सकता हूँ कि बुनियादी चीज़ है इल्म हासिल करना। इल्म हासिल कीजिए, लोगों की इज़्ज़त कीजिए, और जब आप इल्म हासिल करते हैं तो उसमें सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने वतन से, अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत और अपने इल्म से सच्ची मोहब्बत, यही आज के दिन का बहुत बड़ा पैगाम होगा अगर हम इसकी गांठ में बांध लें और इसको लेकर के आगे बढ़ें। यौम असातिज़ा पर जो प्रोग्राम हुआ, जो प्रोग्राम के ज़रिए हमारे टीचर्स ने हमें मैसेज कन्वे किया, वो बहुत अच्छा लगा और वो अमल करने लायक था ताकि हमारी ज़िंदगी और बेहतर बन सके। क्यों शाहनवाज़? जी हाँ, सही फरमाया आपने। मसला ये है कि अगर हम अपने असातिज़ा की बात को सिर्फ़ अमल करने के लायक नहीं है, बल्कि अपने असातिज़ा की बात को अपनी ज़िंदगी में हम शामिल कर लेते हैं और अमली ज़िंदगी में उसे अपना लेते हैं, तो यकीन जानिए कि ज़िंदगी के बड़े से बड़े मैदान को हम सर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, दिल तो नहीं चाह रहे कि इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म किया जाए और दिल कर रहा है कि अभी और ढेर सारी बातें करते रहें, लेकिन वक्त हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। देखिए कश्फी, वक्त हमें वाकई इजाज़त नहीं देता, लेकिन वक्त से कुछ लम्हात हम चुरा लेते हैं और अपने नाज़रीन के साथ कुछ और लम्हात हम गुजार लेते हैं, और उन लम्हों में हम ये बता देते हैं कि नाज़रीन, आप हमें अपने सिर्फ टीवी सेट पर ही नहीं देख सकते हैं, बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आप हमसे मिल सकते हैं और वहाँ आप अपने दिल की बात भी हमसे कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया, वो है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक।
اس کے علاوہ آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں، اور میل کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف میل کرنا ہے، اور ہمارا میل آئی ڈی ہے ddurdufeedback@gmail.com۔ میل آئی ڈی ایک بار پھر سے سن لیجئے، ddurdufeedback@gmail.com۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دل کی ہر بات ادھوری ہے ابھی، دل کی ہر بات ادھوری ہے ابھی، اپنی ایک اور ملاقات ضروری ہے ابھی۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، ہمیں اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور منظر اور اس کے پس منظر کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم دونوں کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔